जोहार दर्शक बंधु समस्त के नमस्कार शुभ सकाळ आम बर्तमान आम नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट आमर इखाली डैम पाखे अच्छे गला राति दिन आमर बहुत बढ़िया ठंडा भी बेसी होचे आपण मैंने भी देखी चाहिए प्रोग्राम देखे ठंडा पूरा हठात बढ़ी आज आम जाऊँ आमर बेलपड़ा शनि मुंडा पाखे बेहरा मुंडा तो समस्ते जेन बंधु मैंने भी डेंजार जन नृत्य को भर पाएसन समस्ते आसन बेलपड़ा शनि मुंडा पाखे बेहरा मुंडा बहुत बढ़िया हवा प्रोग्राम तो फिर नमस्कार शुभ विदाय जय माता जय माता। पिलागो जे सत कथा को जानि छके कोई नहीं परे गो मां जेनटा मैं कोसे सते सत पुता जे चिटपुट नहीं जे असत के मैं छाने ने गो और सत के जानी हंता समलपुरी गुटे मार हां मारी दे पुता अरे तो पारे गोला ना केतई थक जोती बा ए गोटे लोग जोती बा जे बाकी लोग गिजरला मारा मारी नहीं सही दिबे ना आगोई मुई दुतीर साली रे पिला मुई चहट मली केबे मोलू को आर मुई दुतीर साली रे पिला मुई चहट मली आर अंधा राती के डाकुता दुरी दुती का बोली आर मुई दुतीर साली गो पिला मुई चहट मली बली गोहे ओन्हा राती कार जाती पुड़ी गोला नो गत्रे पिला पुड़ी गोला नो गत्रे पिला पुड़ी गोला नो गति आदि दुदी डाकन करी पिला भैया तुझे राती ई ओन्हा राती कार जाती पुड़ी गोला नो गति गो पिला पुड़ी गोला नो गत्रे पिला पुड़ी गोला नो गति आदि दुदी डाकन करी पिला भैया डाकू चहक गो पिला आके डाकू चहक गो पिला रंगला नगरी आर दुती रो खाली रे पिला को पर बली आर दुती रो खाली गो पिला को पर बली कि प्रवेश हईले नंद मंदिरे आह प्रवेश हईले नंद मंदिरे आश्रमे महाचार्य कृष्ण माँ जाना माँ छाड़ी न गृह व्यापार
সময়ে দ্বিতীকা বিজয়ে কাকু দেখি হরা সনন্দ মামু ইয়াড়া কিচন বি চা পিলু আরে কি বলনে করবার জি মোর মাই কা বলে গো দুতি অবাক ইরা কথা বলি ই কথা কলা কে পিলারে দুতি গো ও কা করথল গো কা করথল গো কান্দুথিনি বেড়াটা মনে হয় এটা মতে ডক্টর মনা করিছে ডক্টর মনা করে ভগবান সিরজিনা কলা কই কালির ডক্টর তোকে মনা করবা এ মতে হিতলা ব্লড প্রেসার এ মা তোকে জনে লোকে ব্লাড প্রেসার নি হবার ভারতর 90% ভারতর 95% লোকে মুই যে চিনি ডক্টর ঘর হ্যাঁ ডক্টর চেক কলার বয়লা যে দুটি সজনী তোমার দেহতি পেন্নে না এ ডক্টর তোকে ভগবান বনালা শুন মুই কহি দউছে হ্যাঁ তারপরে গোটে বার চেক করা যে ছাড়ো নেই জানিছি বাবনের আচ্ছা ডাক্তার লোকের ধরে জানি তাকে দেখানি যে সে বিছে গোটে বার্তা বতালা বতালা যে পেন পুনা বন্ধে বাহার করব কি না আজ্ঞা লাগে দুটি সজনী তোমার দেহতি ব্লড ज्यादा হি যাইছে যদি আঠি করি কান্দব বলে হই রকত বন্ধে বাহার বাবা হেতে লাগি পেন নি বাহারে না তীর লাগি নাই কান্দে রে বেড়া দুতি গো আ ফারি দিছে আগো দুতি মোর মাই কা বলে গো সজনী তোমার মাই ঘর যেইতিনি যে পিলা নিষ্পত্তি নেই বইলে নিষ্পত্তি নাই বইলি কেতে বুঝেই সুজেই জুহার বিহার কেতে কথা রে বুয়া মকেতে ই ঠাট কেতে কার মকে ই দেখা দেখা ই দেখা দেখা মকে যে মোর মাই কা বচন कहले गो দুতি মোর হাত কে ধর যেতে বেলে মুই তোর মাই ঘর কি গনি পুজারি हां हां याडा हां हां যেতে বেলে তোর মাই ঘর কে মুই গলি তোর মাই কে কেতে বুঝে ভর্তে করে কহি দেখলি নিষ্পত্তি নে বইলা निष्पत्ति নাই বইলি কা বইলে গো আর গুটে কথা কইছে মতে যাজা চারিদিকে 16টা তালা দিয়া হইছে 8টা জগওয়াল ছ 16টা তালা কে গুটে চাবিটি যদি খুলবু বলে মধির বকরাতি রাধা তোর বসিছে যদি কথা অসত হলে যার যদি কথা যদি অসতি দিবা বলে যা মোর মুড়ে তুই হিসাব করে দেব নিজ বতাল থর থর দুতি তাহলে হ্যাঁ